Naimbag nga rabiyo amin manin kakabsat. Tatta ado teg damdamag iji manin poskon nga kinapudno ke baka kano prank manin. Hanga prank aja yung kakabsat. Kinada ng baga dyan no pudpudno kano nga mapanak talaga. Ipakitak man kano ti passport ko. Malagip yung kakabsat, aji papan mi Santiago, aji nagpicture kami di nga napang kami. Naman na nagparinyo aji kakabsat, tato passport ko kakabsat. Kat expire ron, kita nyo binutawan da pa yun. So ato di mo unang nga passport ko, idi nga inalaki jay, alabang, di nakalabang idi nga na gala. Ito yung binutawan dan, gaputa, expire ato yung kakabsat, 5 years ato, yung expire rin tata, naalakon kakabsat, aji rinyok, magdan at passport ko, tap na mamati kayo mat, nga kay luklokwan, ipakita kanya yung talagang nakaparinyo na passport ko, so ato yan. So ato aji expire isumot ato aji ko tatan pudpud no nga na rin yon nga 10 years ato tatan ko may pakitak mot ato rupak to tapno kwa tapno mamati kayo bawal gamin ato information na ya so ata siya marupa andak mot siguro may pakita latan ta ikaktulat ti erase na dagi kwan importante nga impormasyon makita yung kakabsat. Ma-expire ato ito no November 2034. So 10 years ato 'yon. O ato nga passport ko nga na-expire ay napulos ka kabsat. Awan pulos ti tatak na tawam mo na panak ato ita. Idi ka kabsat iso nga nagpassport nak talagang taag Taiwan nak namin kuma idi hanak pag vlog talagang nag-flight nak kuma di Taiwan ka kabsat kas may sa factory worker natanggap na mo di kakabsat ng gapumot nitatang kukot nagkuano na inala ni Apon kat hanak nagtuloy nga mapanjay gapot pinanawan na kami ni tatang kun kat awang kaduaninang ko iso nga hangkon tuloy tinapan Taiwan kakabsat isumot siguro tigasat ko nga hanak nga nakatuloy nga napan Taiwan naging vlogger nak ngam tatakot aga-brood nak nga talagang kakabsat iso ti passport ko iso nga nagparinyo nak takasapulan mo ti passport naga-brood ka so ti kakabsat ti passport ko ni dagijay hang nga mamate nga kwa ipakita ka na ti passport ko no talagang agtaypay so kakabsat aji ko na akon nga nagkapoy talaga ti earning may talaga ato yung natawunan kakabsat. So nga napagpanpanunutak nga no vlog lang ti pagalalaam talaga ti source of income ket awan mangyari. So nga imbaglakit di kakabsat asin na apo ket amok mo ti aramid ko agijay na sweldo idi nga idi medyo mayat pa ti earnings mi amok mot nga inorornong ken amok mo ti nang ipanak. So nga asin na apo ko nakapatakder na mo ti balay. Ay sumot iti pakalaglagi pak iti vlog kakabsat adda mo tinapundor ko nga balay. Kotse, ay kotse, wow, click, hala kayo, sana magdilang ang daman na pundar ko nga balay, motor, gamgamit ti balay, magita cellphone, gatangak pa iji kabsat ko ti balay na, regalwak ti balay na, gita kakabsat adu mo ti napundar ko gapo ti panag-vlog, iso nga, pagyamanak mo ada mo ti pakakit-kitak nga amok mo ti nangipapapanak ti kwartak nga tatang agkapsot earnings ke kasapulan nga talagang agbirok nak ti sabali nga source of income. Kuamot matangtanggap kami mo gapo kilala da kami mo siguro kakabsat. So ato'y kakabsat di passport ko para dagajang nga mamati. Ato'y January ti panaw kakabsat. Tulo abangan da kami to nagpamanila kami kakabsat ta sumurot ni nang di Manila kakabsat mabaddikan ni nang di Manila kakabsat baring adan to ti kikita tayong tukta nga followers tayo nga supporters tayo kakabsat. Abangan nyo kakabsat kaya agyaman na kat sapay lang kumata supportaran daklata ato'y nga numo nga kabsat yo cherry funny videos kakabsat 5 days to go pamaskong handog na so nga hanyo liplipatan nga i-share ato nga video amin nga videos ko kaya i-share yo kakabsat tapno may sali tinago nyo jenti mabunot Merry Christmas.